Bolan. Bowling. Oh man, I could go for some bowling right now. Halo semuanya, Assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat dimanapun berada. Kita sekarang lagi siapin sarapan aja. Enggak spesial sarapannya, cuma apel sama telur rebus. Suami bikin what is Grilled cheese with bon chabe. Which bon chabe? So, This is the 30. what that's called bakso. Pakai bon chabe. Bikin roti bakar sama keju tapi pakai bon cabe. You want apple? No. Strawberry? There's lots of strawberry. I need some strawberries. Apple. Dipanggangnya pakai mayonnaise. I have butter there. Well, mayonnaise is better than butter Okay. for grilled cheese. Pakai mayonnaise. Ini setelah selama 3 menitan, terus dibalik. You don't get nice browning like that with butter, only mayonnaise. Oh. The same toasty. Jadi katanya harus pakai mayones, bukan pakai mentega. Like that trend. Yeah. I think you need egg on it. Egg? Yeah. No, just ketchup. Oh. Not ketchup, but tomato sauce. Soda ketchup. Yeah. Deh, ready. Udah kayak gitu aja sarapan dia mah. Cuma grilled cheese sama saus tomat, kecap. Kalau di sini kecap saus tomat. Sauce tomat. Ya. Yeah. But this one good. But I think the egg is small. Because usually this white. Maybe. Maybe a little small. Telur rebus cuma dikasih garam. Okay. Eating this a lot. There's all this silicon dioxide on it. That's like Cajun bun chowder. Isn't it? It's same like all seasoning. Yeah. Like there is the new trend, vegetable pancake. Basically cut up carrot, julienne carrot, and all kind of vegetable with thin slice with little bit flour and seasoning. That's exactly Sundanese bala-bala. Ini aja sarapannya, nggak banyak-banyak. Kalau sarapan kita seadanya aja, nggak macam-macam yang dimasak. Kadang cuma apa itu, grilled cheese, We need roti to keju. try this Creole. It's more spicy and less salt. But I cannot find this here. I don't know where did you find it.
Amazon, I think. Bold. Sarapanku biasanya ini aja, telur 2 butir sama buah, udah itu aja. Kadang cuma smoothie karena nggak ada buah mangga, jadi nggak bikin smoothie. I want to go to Lucky Supermarket yesterday to pick up mango. The wind just too No. big. Like I keep to hold the steering wheel on the right. Just keep going swerving to the right. Mm-hmm. And that's breakfast. What are those snacks we bought in boxes? It's like chocolate filled, little kolache looking things. Kolache? No, I forget what they're called. What is kolache? In Indonesia, we always bought them because I like them. Oh, bolan. Bowling! Oh man, I could go for some bowling right now. Dia kangen pisang molen. Pisang molen. Biasanya kalau kita mudik beli pisang molen dari Bandung. Now I Bowling forgot. chocolate. What the brand name? I don't know. Favoritnya pisang molen isi coklat. Oh, di sini nggak ada. Maybe I can make some. It's just a pastry. I just don't know which pastry. Yeah, it's probably hard to make that pastry. Yeah. I think I do have the pastry. But it's only around Bandung or what? There's, yeah, mostly the first train was in Bandung, and then there is some in Tasik, but the popular one is from Bandung. Nggak disangka ini ternyata turun salju lagi. Setelah seminggu bagus cuacanya, hangat gitu sampai 19 derajat. Semalam turun salju lagi. Kita cek greenhouse dulu setelah sarapan, karena saya cuma di tanaman di dalam greenhouse ditutup aja gitu, pakai selimut, pakai pemanas. Nggak tahu sekarang gimana keadaannya, gimana. Ini licin, harus hati-hati. Sampai gerbang yang dari metal itu sampai jatuh kayak gitu, karena ada badai angin. Anginnya kencang lagi, sampai kecepatan sekitar 60 km per jam, jadi kencang banget. Aduh, terjebak ini, harus dibersihin. Ada es di sini nih. Sedikit lagi, kayaknya terjebak pintunya. Ini dingin sebenarnya, lupa nggak pakai sarung tangan. Yang ini juga sama, harus dibersihin. Ada esnya, tuh kan ada esnya. Nah, mungkin bisa sekarang dibuka pintunya. Tuh bisa sedikit. Saljunya sampai sebanyak ini. Di dalam greenhouse ini sampai bersabar aja itu tanamannya, nunggu ditanam ke kebun. Perbawangan sama persaladan
di situ. Nah, kalau yang ini kan saya taruh di lantai aja karena kan pakai pemanas ya, terus dikasih selimut. Ini selimut khusus buat kalau ada udara dingin. Jadi terlindungi tanamannya. Meskipun di luar salju, ini di dalam greenhouse tetap hangat, dibantu sama pemanas. Ternyata suhunya cuma 16 derajat. Oke, sekarang kita di greenhouse dulu karena saya mau cek ini tanaman yang ada di lantai. Harus dibuka dulu selimutnya, jadi bisa kelihatan mana yang media tanamnya yang kering atau enggak. Biasanya kan kalau semalaman dibiarin terus pemanas juga nyala ya, semalaman biasanya media tanamnya ada yang kering gitu, jadi harus disiram lagi. Kelihatannya semuanya masih bagus, nggak ada yang kering, jadi nggak usah disiram lagi. Mungkin karena di luar juga suhunya dingin ya, -3 derajat Celcius, sudah gitu salju. Jadi mungkin nggak terlalu panas. Di dalam greenhouse juga nggak bikin media tanamnya kekeringan, meskipun pemanasnya nyala. Oke, udah selesai cek greenhouse-nya. Kita tutup lagi. Ini udah saya siapin, dipindahin ke sana, turun salju. Banyak sekali saljunya. Mudah-mudahan ini aja saljunya, besok nggak lagi. Karena harus udah siap berkebun. Oke, sampai sini dulu ya, karena ini turun salju lagi. Ini arahnya dari utara. Kemarin juga angin besar ya, arahnya dari utara. Jadi mungkin ada badai di sebelah utara. Tapi udah kebiasaan juga. Oke, sampai sini dulu. Kita periksa greenhouse-nya. Mudah-mudahan besok udah siap ditanam lagi. Tapi karena mungkin masih minus ya suhunya, jadi harus nunggu lagi sampai minggu depan. Sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton videonya. Dan jumpa lagi di video berikutnya. Bye. Assalamualaikum. Ini licin tangganya kalau ada salju, jadi harus pelan-pelan jalannya.